ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় নেতাদের কাছে রাজ্য বিজেপির অভ্যন্তরে কি চলছে, কোথায় গলদ, তারই বিস্তারিত জানিয়ে শুক্রবার এমবিবি বিমানবন্দরে পা রাখেন 18 সূর্যমণিনগর বিধানসভার বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সামনে দিল্লি পাড়ি দেবার লক্ষ্য উদ্দেশ্য জানালেন রামপ্রসাদ পাল। তিনি সাফ বলেন, তিনি দলের স্বার্থে দিল্লি গিয়েছিলেন। দলের কাজকর্ম নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের সাথে কথা বলা হয়েছে। এইসব মন্তব্য মিডিয়ার সামনে বলা উচিত হবে না, এটা বিজেপির পরম্পরা নয়। আবার বলেন, কখনো কখনো যেতে হয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে সবকিছু রিপোর্ট দিতে হয়। দিল্লিতে অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, দিল্লির নেতৃত্ব কি বলেছেন তা শুনে এসেছেন। যা চলছে তাই বলেছেন, আলাদা কিছু নয়। দিল্লিতে গিয়ে আমরা অনেক কিছু করব, এটা কখনো ভাবিনি। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেভাবে কাজ করতে বলেন আমাদের এভাবেই কাজ করতে হবে। इसी बारे में अभी बोलने का कुछ नहीं है, जो सुना पेपर में उठा बस इतना ही है, प्लीज। तो हम लोग ये मान के चले कि आप लोग भी शायद ये बात को सपोर्ट करते हैं। नहीं, हम लोग पार्टी का विषय में गया और पार्टी का कुछ बातचीत तो हुआ ही। इस बात हम लोग टीवी में करना ठीक नहीं है, मीडिया के पास बोलना ठीक नहीं है। हमारी पार्टी का ऐसा परंपरा नहीं है, ये एक बात है। और दूसरी बात है, ये जाना पड़ता है कभी कभी जाके हम लोग हमारे केंद्रीय नेतृत्व को सब कुछ रिपोर्ट देना पड़ता है। तो हम लोग किया, नॉर्मल है, ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे हुआ था, बहुत कुछ बातचीत हुआ, सुना, लेकिन क्या तक हुआ वो तो मालूम नहीं है, ठीक है, हम लोग सुना। लेकिन बात इतना ही है, जैसे चल रहे ऐसे है, कोई अलग कुछ नहीं है। बीजेपी में ऐसा कुछ ऐसा होता ही नहीं जो हम लोग दिल्ली में जाके कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ हम लोग सोचता भी नहीं है, कभी भी सोचा भी नहीं है। हमारी केंद्रीय नेतृत्व जैसे बोलते हैं हम लोग ऐसे काम। রামপ্রসাদ পাল আরও বলেন, দিল্লি গিয়ে আমরা সমস্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথেই কথা বলতে চেয়েছিলাম। এর মধ্যে 4-5 জন নেতার সাথে কথা হয়েছে। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, রাজনাথ সিং, অরুণ সিং, বিএল সন্তোষ, বিশ্বনাথজি, তাদের সাথে কথা হয়েছে। যা করার দিল্লি নেতৃত্ব করবেন, আমাদের এই বিষয়ে কিছুই করার নেই। তবে রাজ্য থেকে 25 জনের প্রতিনিধি দল দিল্লি গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। दिल्ली में जाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि सारा सबको लीडर के साथ बात करना चाहते हैं, नमस्कार देना, बैठना, थोड़ा बातचीत करना, ये तो हमारी इच्छा होता है ना। इसके बाद तो 2-3-4 लीडर के साथ बात हुआ। मुद्दा क्या बात हुआ हमारे ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह, नड्डा जी, राजनाथ सिंह, BL संतोष जी, बी सतीश जी, बात हुआ। तो किस मुद्दे में बातचीत हुआ? कुछ चेंजेस आ सकते हैं दिसंबर तक? ये मेरे पास कोई ऐसा कोई मैसेज नहीं है। जो करेगा दिल्ली नेतृत्व करेगा। जो लास्ट क्वेश्चन, कितने एमएलए टोटल आप लोग, कितने एमएलए तो हम लोग गया त्रिपुरा का तरफ से, जिसका दायित्व, जिसका बुलाया, जिस एमएलए को बुलाया, जिस हमारे नेतृत्व को बुलाया, वो लोग गया। टोटल कितने एमएलए मिला के 25 साथ में हम लोग गया एमएलए। थैंक यू सर। তবে দিল্লিগামী বিধায়ক এবং নেতারা যে বিজেপির সর্বভারতীয় নেতাদের দাবরানি খেয়ে রাজ্যে ফিরে এসেছেন তা বিধায়ক রামপ্রসাদ পালের কথাতেই স্পষ্ট। এজন্যই তিনি বারবার বলার চেষ্টা করেছেন, যা করবেন দিল্লির নেতৃত্বরা করবে। ব্যুরো রিপোর্ট, সার্চ ইন্ডিয়া, TNN।